हाँ फ्लैश लाइट कोडी जावे ऊपर बाबला बाबला बे बे मो शूटिंग करी मैं रो रो जाने जाने हां चलो आस्ते आस्ते ले देखि बहुत छोटा पहाड़ कैसे छुटड़े ए दीप ए देखि बढ़िया है जी सुडंग बता देखिए कोनडा एपड़ जाई हबो आसले एपड़ आसे कोदी को कोड अटो बाट रे ए बाट अछि एठी रोई की राजा रानी की बाबला ए बेटा आस ए आमे एठी गइले एठी आस बाट कोडे बाबू देखंतु परिवेश केमि हेछि हां चलो ए देखि बोले पिलो माने देखि चलो साइड दो देखि चलो छुट्टू काजी बोल अगुरे तो पाएंगे सब बाट को बाट अछि बाटा नहीं हां अछि अच्छा सिबु सब जानछि से आपण माने राजवास ऊपर को आमे आसी जाइछु देखो मो मुंडो बिले तळु देखि की ऐसा ऐसा पड़े चले एडा दिया मुचाज भले के खाइ एडी माठिया रहउछि बा ते केते काचो खाइबे बाट खाइबे एपड़ एटा कोन है आता हापड़ रोड बाट अछि एबाटे जिबा तळु ओ अच्छा चलो को बाट चलो एबाटे चला आपण आरा बाट आउ एडा मुचाज एडी खळाउ चल बाबू चल रविवार या शनिवार आसे पड़े माथे जळ करे दे आस ये सपना स्वरूप आज तो डिजाइन कर किमे जाउतले बे रानी भांगे जाऊन जाने टीके जाओ आवड बाट कोड अछि एबाटे ए बड़ा आस होला एटा हेई रे बे आसो बे हैं बे आउट बाट अछि मालू ये भीतर ओला ठे बाट ये बाप रे ए पळे आस रे अंधकार भूत पटरी आया दाम कोड मारी अंधकार कोड मारी आसी ए रथ ए दांग देखे जो ताइयाडा चकोई रथ जका ए सगड़ चका सगड़ बेसी से तांग लुकोडा गले गळे रे रानी पानी गले गळे तांग वंश हमें जति धरा आइतो जति जति जाचो हम एडी आरा पडी चला आरा पडी कोन अछि ए सेटा कोन ड्रेस अछि कि नेबो ड्रेस राजा को ड्रेस ए देखे राजा का ड्रेस ना खाली काम को धोती ना धोती देखे उड़ा पड़ी चला बिसरू चला आरा पडी पडे साला ये की ड्रेस है या हम ये चार्ज को इमीडिएट चार्ज को नहीं चला हां एटा बैंक चार्जर ए देखो ताको 100 किलो पाइए ये मूर्ति अछि काई उड़ गए ये कोन वंश लुप पायला ना कोन दुकान कर देना मीठा दुकान ना कोन राजा बरोस कोडा ब्राउन जा बरो दिया ए रानी बे रानी ब्रोस दिया ये साला रानी ब्रो खानदानी ब्रो एते रूम एडी बड़ा 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 भाई हैं एपड़ होती सब दरकार इस इलेक्ट्रिक नाम खुजी दे रिएक्शन को तो भान नतले रसोलरी रोई जी हां एबे यांको वंश थिबे बे यांको वंश तो गले गड्यांको लोक मान जो थिबे तांको जेजे बाबा मोडीला बता पुओ नाती इसे गलो गए फोटो ना फोटो कोडी जाने राजा आउडे जी परिवार तो थिबे ना जने के चलो एवडे चला ए आस भाई हेणी जा आसीबो एडा बुली पळिया एडी भंगा अछि बाटो कोडे देखो एडा दूती बे गले कोडी के के हे आउछु ना बे जो बाटा कोडे अछि बाटे एवडे ए बाबा जाना पळ्या भय लागे पळ्या प्रथम तो कछि कोन आ गुडी अछि ए बाटो आउछु नै चलो आउडे एपडे आउडे अछि तांको ए जो जोडे बंदी करी रखंती बंदी कोडे चलना सेटा देख ए बंदी करी जोडा रखन चल सेटा देखिया
ବନ୍ଦିଶାଳ ଦେଖିବା ଚାଲ ଭାଇ କାହିଁ ବନ୍ଦିଶାଳ ଉପରେ ଅଛି ସେ ସବୁ ସବୁ ଦେଖି ଦେଇଛ ନା କଣେ ତମେ ଡେଲି ଆସୁଛ ବୋଧେ ଏଇଠି କରୁଛ କଣ ଚାଲ ଏଇ ସାଇଡ୍ ଯିବନି ଭାଇ ଗଳି ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ବନ୍ଦିଶାଳ ଆଉ ତଳେ ଯୋଉଠି ମୁଁ ଯାଉଛି ନା ସେଇଟା ତାଙ୍କର ବଡ ବଡ ଏଇ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ଦେଖ ଗାଇଜ ମାନେ ଗାଇଜ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇଜ ଏଟାରେ ଏ ବେଶୀ ପାଖକୁ ଯାଅନି ରେ ଚାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ତମର ଏଇ ଭାଇ ଶିବୁ ତମରି ପତ୍ର ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଏଇଟା କ'ଣ ତମ ରୋଷେଇଶାଳ ଏଇଟା ଥିଲା ଆଉ ସେପଟଟା ଏଇ ଯୋଉ ଭିତରେ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଆଚ୍ଛା ଭାଙ୍ଗି ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଭାଙ୍ଗିକି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଏଠି ଭୂଷଣ ପତ୍ର ଗୁଛ ହେଇଛି ମାଲୁଟା କ'ଣ ରାଜା ଦୋଳି ଖାଉଲେ ଟକା ରାଜା এই একটা উঠেই এবারে এবারে পড়াছে এবারে ଏଇଟା ପଳେଇ ଆସ ଆସ ପଳେଇ ଆସ ନାଇଁ ଏଇଟା ବୁଝିବା ଏଇଟା ପଳେଇବା ବାଟ ଅଛି ବା ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ଘର ଅଛି ନା ମନ୍ତ୍ରୀ ହଁ କୋଉଟା ବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଘର ଆହୁରି ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ଚାଲ ବେ ଛା କ'ଣ ବେ ତମଠାରୁ ଆମେ ଅଧିକା ଆମେ ଅଧିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁ ବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଘର ହଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚାଲାକ ଅଛି ଆଉ ଆଉ ଏ ଉପରେ ରାତିରେ ଭୂତ ହରିଆ ଗା କିଛି ଆଣି ସିଧା ଆଉ କ'ଣ ବାଟ ଅଛି ଆଉଥିରେ ସିଧା ଉପରକୁ ଯିବା ଗୋଟେ ବାଟ ପଡ଼ିବ ନା ସେଠି ଯିବାନି ଭୟ ଭୟ ଲାଗ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ଯିବ ନାଇଁ ଭଲ ହେଇଛି ଏଇଟା ମନ୍ତ୍ରୀ ପାସ ମନ୍ତ୍ରୀ ରୁମ୍ ଚାଲ 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 ଯିବା ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ବୋଧେ ତୋର